Alpha. Alpha. Yeah, that's right. Alpha number 6 not mentioned ya, tidak disebutkan. Berarti memang tidak ada di teksnya. It was used extensively by the heron. Tidak disebutkan di situ. If you what is it? Read all of the explanation in the second paragraph karena bicara tentang Wempam this one ya, itu dia adalah valued commodity yang jelas di situ, jelas berharga ya. Sesuatu yang berharga, I don't think that it will be used extensively. Terlebih lagi kalau kita bicara di option yang B, C, dan D itu semuanya ada. High value, valued commodity. Yang C, given to a murder victim's family, ya. To be paid to the family of a murder victim by the family. And then it was made of polished shells, juga ada this one. Jadi yang tidak disebutkan memang yang alpha. Gitu. That one. That is ya untuk yang unstated detail questions. Okay. That's it. Lanjut. Uh-oh. Oh. Skill 5. Find pronoun reference. Saya mau bilang apa tadi? Saya yakin, okay, I'm sure that you are familiar with pronoun. Jadi dalam bahasa Inggris, ya, mau pakai American English, mau pakai British English, Australian, Indian, dan sebagainya. Ya. Yang namanya pronoun itu pasti dipakai dalam bahasa Inggris. Penggunaannya sangat-sangat lazim karena mereka tidak suka menggunakan pengulangan nama, pengulangan orang kayak gitu. Jadi biar lebih simple, biar lebih ringkas aja kalimatnya. So that's why they use pronoun. Nah, pengganti noun ya, kayak kalau Andi jadi he, Dita and Dea jadi they, kayak gitu, something like that. Okay. Nah, yang namanya pronoun itu berarti dia kan munculnya setelah noun yang ditanyakan. So let's say I have a sentence. Wait. Here. The cat stole the fish. Which okay, this one. The cat stole the fish which my mother put on the table. It looked very hungry and ran fast. Now, you can see here I have one pronoun. It's it. It looked very hungry and ran fast. Now, when we talk about this one, pronoun, berarti dia menggantikan noun yang muncul sebelum pronoun tersebut. Jadi nggak mungkin it ini menggantikan noun yang ada di yang setelahnya ya, kecuali untuk beberapa kalimat tertentu kayak penjelas it is a table kayak gitu. Nah, itu it-nya memang reverse-nya ke table. Tapi kalau yang what is it? Symbols kalimat standar apa ya? Dengan verb ya, dengan kata kerja yang biasa,
pronoun itu munculnya setelah noun yang digantikan. Nah, it yang paling sering muncul dalam pronoun itu adalah it dan they. Kenapa? Karena kalau untuk it dia menggantikan bisa benda, bisa hewan ya, selain manusia yang singular. Jadi ruang lingkupnya lebih banyak ketika kita bicara benda sekitar. Dan they itu jauh lebih banyak lagi, karena kalau untuk they dia bisa menggantikan orang, menggantikan hewan, menggantikan benda-benda yang lain dalam bentuk jamak atau plural gitu. Makanya yang paling sering muncul itu nanti it dan they. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa pronoun he dan she juga akan ditanyakan. But if you've got that one, he atau she, itu berarti that's your bonus. Udah jelas pasti jawabannya gampang sekali. Nah, untuk menjawab pronoun, yang pertama pasti menghemat waktu karena di soalnya pasti dituliskan pronoun it atau pronoun they di line ke titik-titik-titik. Jadi nggak perlu nyari ya, you don't have to skim. Langsung aja ke line-nya, langsung dibaca kalimat yang ada pronoun-nya. So you have to read this one. It looked very hungry and ran fast. Lapar dan bisa berlari. Okay, that one. Nah, berarti setelah itu kalian ke sentence sebelumnya atau ke klausa sebelumnya. Kalau ini kan udah different sentence ya. So you have to go to the previous sentence. Kalimat sebelumnya, kita cari pronounnya ada apa aja sih yang bisa digantikan dengan it. So we have the cat, and then we have the fish, and then we have the table. Apalagi? That one I think. Kalau mother nggak bisa ya, kita nggak bisa menggantikan mother dengan it. Okay, so we have the cat, the fish, and the table. Nah, kalau menurut penjelasannya hungry dan ran fast, bisa berlari. So table nggak mungkin, fish juga nggak mungkin. So the answer will be the cat. Gitu. Okay? Jadi kalau untuk soal pronoun, yang harus dilakukan adalah read the sentence yang ada pronounnya yang ditanyakan tadi. Pahami dia melakukan apa atau dia ini apa. Biasanya penjelasnya memang di situ. Baru setelah itu kita pergi ke klausa sebelumnya atau ke kalimat sebelumnya. Kita cari noun-nya yang emang suitable digantikan dengan pronoun tersebut dan kita cocokkan mana yang bisa melakukan itu, mana yang merupakan penjelas dari itu. Gitu. Makanya kalau untuk pronoun ini, let's say kita bisa jawab dengan lebih cepat dan seharusnya pun tepat ya, karena memang it's the bonus point lah. And I don't think that we have a lot of pronoun questions. Nggak sebanyak vocabulary. Tapi ya masih mending daripada nggak ada sama sekali. Gitu. Okay, that one. Jadi kita ke example-nya dibaca sendiri. I don't want to discuss about that one. Yeah. How to identify the questions? Of course, it's really easy to identify it. Ada kata the pronoun, bla bla bla, inline, bla bla bla, reverse to. Jadi jelas ada line-nya, ada kata pronoun-nya. So, itu sudah sangat jelas sekali. And then how to answer the questions, that one. Ya, sama seperti yang sudah saya jelaskan, bisa dibaca itu nanti. Dan kita ke sini. Double exercise 5. Number 1, the pronoun it in line. The pronoun it in line 2, reverse to. Okay, ketika ada seperti itu, be careful ya. Kalau line-nya line 2 ya yang dibaca ya line 2.
Jangan baca yang di lain yang lainnya, karena mungkin kata it kan muncul banyak di situ kalimat. Okay, so this one. It is a bright moon. Oh, ini bahkan jauh lebih mudah karena dijelaskan it is a bright moon. That one. Nah, berarti kita cuma tinggal ke optionnya. Oh, no. You have to read this one first. Jangan langsung ke option deh. Jangan terlalu percaya diri ya. Dibaca dulu. The full moon that occurs near the equinox of the sun has become known as the harvest moon. Lalu dijelaskan lagi, it is a bright moon which allows farmers bla 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 bla. Penjelasannya udah jelas sih, it is a bright moon. So what is the answer? A, B, C, D? C. Yes. Oh, wait. What is it? C ya? Charlie ya? C, Charlie, the harvest moon. Karena jelas dia moon, so it's definitely about moon. Walaupun mungkin kita nggak paham apa itu equinox, ya nggak usah dicari tahu juga. Ketika mengerjakan ya, kalau udah lewat ya sudah lewat, nggak usah terlalu fokus. Nggak tahu equinox apa sih artinya, ya udah kalau nggak tahu. Selama dia tidak ditanyakan, so it's okay, just let it go. And then the sun jelas bukan, that's the opposite of moon. And then the night juga bukan, karena itu talking about time only. Dan juga the night jelas nggak ada di kalimat pertama, dia munculnya di sini, jadi nggak mungkin itu adalah noun yang diminta. Okay. And then number 2, the pronoun they in line 2 refers to, ini they can work, talking about work, when the moon is at its brightest to bring in the fall harvest. Talking about harvest, what is harvest? Harvest? Ada yang main game Harvest Moon? Harvest? Panen. Ya, panen ya. Fall harvest, hasil panen. Okay, that one. Berarti apa ini? They-nya bekerja. Farmer. Yes, that's right. Farmers. You can see that farmers-nya pakai S. So, yep. They-nya refers to farmers. Okay, that's good. Gampang ya untuk pronoun ya. Hopefully yes. Passage 2, Mardi Gras. Bisa dibaca dulu. Number 3. A, B, C, D. Alpha, Mardi Gras. Okay. Others? Okay. Yang lainnya saya anggap setuju. Yes, the answer is Alpha, ya, Mardi Gras. You can see from the explanation, it has grown in popularity
Okay, talking about popularity. So I think kalau lanjut dulu deh. Particularly in New Orleans. Ya. How to read that one? Okay. And today it is actually a legal holiday in several southern states. So talking about holiday, popularity, terlebih lagi di kota tertentu yaitu di New Orleans. Kalau yang Hilda jelas bukan karena dia munculnya habis it. That time juga, where is it? Can you find that time? From that time it has grown. It's too apa ya? Terlalu dekat dan beda. What is it? Kalau that time kan cuman reverse ke waktu tertentu ya, padahal ini today sampai sekarang ya sebagai legal holiday. So I think no. And then French, be careful with that one. I think New Orleans is a part of um, a part of. Oh wait, oh French is bisa orangnya ya, the people. Okay, so I think no. So yep, the answer is Alpha, Mardi Gras. Ya. Oke, sepertinya saya sedikit kurang fokus hari ini. Sorry for that one. Kita lanjut number 4. They in line 6. They in line 6. Oh, sorry. ABCD? Bravo. Bravo. Okay. Oh, that's good. Yes, the answer is Bravo. It's tourist because before returning home, yeah, they part in a week of non-stop activities before returning home. Poinnya di situ, kembali ke rumah masing-masing. So that means tourist. Rumahnya di sini mungkin bisa the country, the city. Pokoknya mereka ke sana itu untuk what is it? Enjoying the activity. That one. Okay. Passage 3. Oh, habis ini kita punya banyak TOEFL exercise. Passage 3. Number 5. Number 5. Bravo. Bravo. Okay, that's good. Yes, the answer is Bravo. The statistic ya. Bicara tentang statistik, and then talking about stocks and bonds, saham dan obligasi. Okay. So they are based on a select group. Jadi di what is it? Digrupkan ya berdasar ya, saham dan obligasinya digrupkan berdasarkan tertentu ya, that are traded on the New York Stock Exchange. It's talking about pialang saham, I think. Okay, number 6.
Okay. Well, do need to put maybe. That's the answer actually. Yes, it's alpha industrial average. Karena memang yang muncul sebelum it itu seperti hanya ada kata industrial average. Yeah, probably the average that is most commonly used is the industrial average, the one. Lalu kata it is often used by an investor. Investor muncul setelahnya, and then interested in checking the state of the stock market juga muncul setelahnya. Before making an investment juga muncul setelahnya. Jadi jelas itu jawabannya adalah industrial average. Apalagi ada kata ada tanda baca titik koma ya, semicolon itu menunjukkan bahwa kalimat klausa selanjutnya adalah penjelas dari kata industrial average di situ. Okay, that one. That's nice. Nah, kita lanjutkan ke TOEFL exercise. Jadi di reading ini walaupun skillnya cuma sedikit, itu banyak sekali yang namanya TOEFL exercise. Jadi kalau kita selesai membahas skill dalam satu subbab, ya, kan ini tadi kita bicara stated, unstated, detailed questions, right? Sama dengan pronoun di skill 3, 4, dan 5. That's why kita punya TOEFL exercise skill 3 sampai 5. Lalu selanjutnya kita masih punya TOEFL review exercise, di mana kita akan membahas seluruh skill yang sudah kita pelajari. TOEFL review exercise skill 1 sampai 5. Makanya memang banyak sekali latihannya. But karena yang TOEFL exercise skill 3 sampai 5 itu soalnya banyak, jadi kita kerjakan yang itu dulu. Nanti kalau masih ada sisa waktu, kita bahas per passage aja nanti untuk yang TOEFL review exercise-nya. Nah, sekarang kita ke sini dulu TOEFL exercise. Skill 3 until 5, passage 1, passage 2, and also passage 3. There are 14 numbers. It's okay, 14 numbers itu ada beberapa soal pronoun, so it will not be that hard. 14 numbers, so let me just give you 15 minutes ya. It's okay, pasti bisa selesai sebelum itu. 15 menit, 14 soal, 3 short passages. So please do it. We can start it now. Jam 7 di cellphone saya, let's say 7.30. Berarti kita bahas di 7.45. Okay? Good luck.
Tapi Oke, dan ya, discuss. Okay, let's start from passage 1. The United States. Oh, National University. Number 1. According to the passage, the National University of the U.S. A, B, C, D. Bravo. Bravo. What about the others? Bravo. Okay, that's Bravo. nice. Oh, very good. Okay. Yep, does not exist ya. Karena ini according to the passage loh ya kan, soalnya berdasarkan dengan yang di passage-nya. Kalau sekarang sih mungkin udah ada National University, udah banyak malahan ya. Tapi kalau di passage-nya tersebut, US does not have a National University. Okay, so does not exist. Number 2, did not do. Oh, George Washington did not do which of the following? A, B, C, D. Delta. Delta. Others? Delta. Okay, that's good. Delta ya. He succeeded in establishing a national university. Karena kalau berdasarkan di passage-nya, sampai pada akhirnya itu belum tercapai adanya si National University-nya. Kalau yang lainnya ada di teksnya, but because your answer is Delta, so that's good. Just move on. Number 4, not mentioned in the passage about Andrew Carnegie. About Andrew. ABCD? Alpha. Alpha? Others? Bravo. Bravo? Others? Bravo. Ada yang Alpha, ada yang Bravo. Mungkin ada yang punya jawabannya berbeda lagi. Number 3. Okay. Okay ya. Number 3 actually the answer is Bravo. He was a member of Congress because not mentioned di sini, tidak disebutkan. Jadi ya kita nggak tahu apakah dia member of Congress or not. Tapi yang jelas kalau yang A, C, dan D itu ada semua. He was interested in doing charity. Itu ini filantropis. Filantropis itu dermawan ya. So what is it? Doing charity itu adalah what philanthropists do. Okay. And then yang C, interested in the idea of a national university. Yes, that's right. Lalu yang he was active in the early 20th century. Yes, that one. Karena if we talk about George Washington, present century di situ adalah ketika teksnya dibuat, ketika George Washington itu masih ada. So it means it's about early 20th century gitu untuk yang Delta. So the answer is Bravo. That's nice. And then number 4, the pronoun it in line 6 refers to Charlie. Okay, that's good. Charlie ya. Original idea. That's nice. Lanjut ke teks kedua, the Labrea Terpits, number
number in the book. Number 5. Not true about Labrea Tarpit. Five. Delta. Delta. Yes, that's good. They are located under a swimming pool karena bukan swimming pool but just pool, or we can say shallow. Shallow pools, shallow itu dangkal ya. So it's not a swimming pool karena di bawahnya ada sticky tar, nggak mungkin apa namanya itu untuk berenang karena jelas malah pada terjebak semua di situ. Number 6, the pronoun they in line 3 refers to Delta. I think we only have Delta. yes, good. We only have one noun here. When animals came there to drink, they caught carp. Okay, delta animals. 7. How did the Ice Age animals die? Bravo. That's good. Bravo. Kelanjutannya tadi, they got caught in the sticky tar and perished. Perished di sini terjebak ya. Die. Okay. That one. And then number 8. What is the question? Oh. When did archaeologists become aware of the possible value of the contents of the tar pits? Kapan arkeolog itu tahu konten dari tar pitnya? ABCD? Delta. Delta? I think this one. In 1906, the remain of a huge prehistoric bear discovered in the tar pits alerted archaeologists to the potential treasure lying within the tar. Jadi di tahun 1906 itu arkeolog nemuin adanya prehistoric bear yang ada di dalam tar pitnya. Jadi mereka berpikir bahwa mungkin masih terdapat banyak lagi hewan-hewan yang ada di sana. Jadi di tahun 1906. Do we have that one? No. Yang A, during the Ice Age. No ya, tidak disebutkan sama sekali tentang Ice Age di situ. And then yang B, thousands and thousands of years ago. I don't think so. 1906, ribuan. No, that's terlalu banyak, you know. And then yang C, early in the 20th century. Is it? Atau dia tahu within the past decade? Decade itu berapa tahun? 100. Kalau century? 1000. Oke. Abad ya. Satu abad berapa tahun? 100. 100. 100 or 1000? 100. 100. Oke, satu abad 100 tahun, satu decade berapa tahun? 10. 10. Ya, 10 tahun. Jadi kalau cuma 10 tahun yang lalu, I don't think so. Berarti harusnya ketika teksnya ini dibuat sekitar 1916-an lah ya. Dan itu masih jauh sekali. Ada di tahun itu penulisan belum, pembuatan teks belum seperti tahun-tahun yang lainnya ya. And then 1906 itu abad berapa?
Abad 19. ke-19 atau abad ke-20? 20 atau 19? 19. 19 atau 20? 19. Oke, kita bicara tahun dulu deh. So, let's say abad pertama itu berarti dari 0, 1 aja deh, biar gampang. 1 sampai 100 itu abad pertama, ya kan? Kita bisa ngomong itu abad pertama ya ketika udah genap 100 gitu. Nah, berarti ketika saya bilang 101, apakah dia masih masuk abad ke-1? Tidak. No. Ketika saya bilang 101 sampai 200 berarti dia abad ke-2. 2. So when I say 156 dia abad ke-1 atau abad ke-2? Ini 2. Abad ke-1 atau abad ke-2? 2. 2. So it's the same as this one. When I say 1900, we can say itu abad ke-19. 19. Tapi ketika saya mulai masukin angka 1, berarti dia sudah mulai masuk ke abad ke-20. Jadi 1906 itu abad ke-20. Cuman bedanya dia awal, early. Jadi ada early, ada mid, sama last ya. Awal, pertengahan, sama akhir. Nah, itu 1906 adalah di awal abad ke-20. So, the answer is? C. Ya, B or C? Charlie. Charlie. Okay, yeah, that one. Charlie, yeah. Okay, that's it. And then number 9. Which of the following is not mentioned as an example of a skeleton found in the tar pits? Yang nggak ada? Bear, ada bear? Ada. Ini ya, bear. Lalu sloth? Ada. And then horse? Ada. Oh yeah, horses. Snake? No. Ya, no ya. Tidak ada snake di situ. Karena mungkin snake bisa melarikan diri dengan oke. Karena dia licin. Oke, berarti jawabannya yang delta. Snake, yang tidak ada. Oke, that one. Kita lanjut ke passage 3. Ini teksnya panjang. But I don't think that it's complicated, ya. Nggak begitu complicated thing, ya. Okay, so number 10. Not discuss about Camp David, yang tidak ada apanya. Location-nya ada? Ada. This one. Yes, and then cost-nya, harganya? Ada. Okay, tidak ada. The answer is therefore, ya. Facilities ada, users-nya juga ada. Number 11. Who founded Camp David? Delta. Charlie. Delta or Charlie? Charlie. Roosevelt or Eisenhower? Ini ya. Camp David was established. Established itu sama dengan founded. Was established by President Franklin Delano Roosevelt. Berarti yang Charlie. 11. And then 12. The pronoun he in line 10. It's really easy. A, B, C, D? Bravo. Iya, Bravo. jelas bravo. Karena kita hanya punya satu nama di situ, Roosevelt. Okay, and then 13.
not true about President Eisenhower? Charlie. Okay, yes, Charlie. Karena yang menamai Shangri-La bukan Eisenhower tapi si Roosevelt ini ya. He called it Shangri-La. Okay, the last one, 14. ABCD. Charlie. Okay, Charlie. Yeah. Ini. 1959. It's written there. Jelas banget. Charlie. That's nice. Okay, kita lanjutkan. Masih ada. Pasti sudah mulai bosan. Aduh, kok ngerjain terus nih. Yang namanya juga reading ya. Double review exercise skills 1 until 5. Oh, ternyata kita masih punya banyak waktu. It's about 30 minutes. Berapa sih? 15. Berarti dikerjain lagi aja 15 menit ya. Passage 1, passage 2, and passage 3 biar nggak ada PR. So please do it now in 15 minutes. Berarti kita bahas jam 8.15. Lebih dikit nggak apa-apa. Oke, good luck.
Finish.
Okay, have you done, everyone? Ya. Oke ya, kita bahas ya. So start from passage 1. di sini passage 2, but it's passage 1 in your book. We're talking about high fever. Sedikit berbeda apa namanya teksnya. Oh, okay. Only until this one. Sebentar, I need to take my Oke, kita lanjutkan. Number 1. Best title for the passage ABCD. Bravo. Oke. Oke. Oh. Ada yang Alpha, ada yang Bravo. So let's just read the first sentence ya. Panjang ya kalimat pertamanya. High fever. High fever is a seasonal allergy to pollens. Titik 2 itu kalau yang di buku ya, semicolon. The term high fever, however, is a less than adequate description, since an attack of this allergy does not incur fever, and since such an attack can be brought on by sources other than high-producing grasses. Oke. Jadi, less than adequate description since an attack bla 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 bla. Jadi high fever itu alergi musiman terhadap serbuk sari. Pollen itu serbuk sari ya. Tapi term high fever, nama high fever ini less than adequate description. Jadi nggak cukup sebetulnya untuk mendeskripsikan penyakitnya atau alerginya, karena attack-nya atau hasilnya orang yang terkena alergi high fever ini itu dia enggak mengalami yang namanya fever. So there is no fever tapi namanya high fever. Lalu penyebabnya pun dari berbagai macam, tidak hanya, maksudnya dari berbagai macam serbuk sari ya, tidak hanya dari high producing grasses saja. Jadi bukan hanya high saja, tapi yang lainnya juga gitu. So actually the term high fever di sini kayak kurang cocok, kurang pas gitu. Kenapa namanya high fever padahal nggak demam dan penyebabnya pun nggak dari high saja gitu. So the answer for number 1 actually it's B ya. Misconception and facts about high fever. Misconceptions tuh kayak salah konsep. Jadi orang memahaminya secara berbeda dengan mendengar namanya kan. That one. Okay. Kalau yang A, it's not about relationship between season and allergies karena sebetulnya tetap fokusnya adalah ke high fever-nya. Okay. And then number 2. Nah, ini menanyakan jawaban nomor 1. Kenapa term high fever itu misnomer atau misconceptions? Kenapa? A, B, C, D? Agak susah ya. Kalau yang A strong fever occur after an attack. Jelas salah ya. Karena nggak ada fever di situ. Jadi kalau
dinamai high fever itu salah karena ada fever ketika kena alerginya, di situ salah. So that's not A. Yang lainnya mungkin ada yang jawab? C. Yes. The answer is C. High fever is often caused by racquid pollen. Jadi sebetulnya daripada high producing grasses itu lebih banyak penyebab dari high fever adalah dari racquid pollen. Jadi bukan high-nya tapi malah ke pollennya gitu. So sebetulnya ini misnomer or misconception or misnamed ya, salah nama. Harusnya pollen fever atau with pollen fever gitu. Okay, so it's not high fever. Okay, number 3. Not discussed. Factor of the amount of pollen in air. Apa yang tidak ada? Place-nya ada? Yes, Ada. ada. Climate? Ada. Ada. Time of year? Ada. Ya, oke. Berarti ada titik ya, ketinggian permukaannya nggak ada. Okay. And then number 4. Not true about high fever in the eastern US. Yang salah yang mana? A, B, C, D? A. That's good. A. Yang salah yang A karena suffering high fever itu nggak equally fever year round, nggak setahun full, tapi tergantung di cuacanya. Season. Tergantung musimnya. Semakin summer itu biasanya pollennya semakin prevalent, penuh, banyak. Jadi biasanya memang banyak yang kenanya di situ gitu. Oke. That one, that's nice. Kita ke passage 2. Sebentar, ini mana ini? Passage 2. Lincoln's now famous Gettysburg Address. Number 5, A, B, C, D. Main idea. Delta. Okay. Others? Alpha. Others? Charlie. Okay. Bravo? No? Okay. Be careful with the, what is it? Possessive mark. Koma di atas. Lincoln's now famous Gettysburg Address. Jadi yang dibahas bukan Lincoln-nya di sini, ya. Kepemilikannya Lincoln. Membahas tentang Gettysburg Address. Gettysburg Address adalah kayak ciri khasnya si Lincoln, kayak gitu. Dan ini adalah sebuah speech, ya. Because we talk about delivery. Okay. So let's read from the first one. Lincoln's now famous Gettysburg Address was not, on the occasion of its delivery, or let's just say, was not recognized as the masterpiece that it is today. Jadi dulunya itu tidak seterkenal sekarang, intinya gitu. Dulu itu kapan? Dulu on the occasion of its delivery, ketika disampaikan. Jadi ketika dulu disampaikan, itu belum seterkenal sekarang. Nah, yang dibahas adalah address-nya, not Lincoln-nya. So please be careful with Delta. Ya, Lincoln is better recognized today than he was at the time of his presidency. Kalau ketika dia sebagai presiden, he was famous at that time. Tapi ketika dia membacakan speech-nya, itu dia belum sebagai presiden at that time. Ya.
And then yang alpha, the Gettysburg Address has always been regarded as a masterpiece. No ya. Always berarti dulu ketika disampaikan pun sudah sebagai masterpiece. Padahal di sini tertulis was not. Jadi dulunya belum terkenal, sekarang baru terkenal. And then yang Bravo juga no, that's the opposite. Was truly appreciated ya ketika di delivery, no. And then yang ya, the answer actually C. Mungkin yang sedikit membingungkan adalah ada 1863-nya. Karena dia di second sentence ya, not the first sentence. Tapi let's say kita melupakan 1863-nya. Not, it was not ya. Jadi dulunya enggak and took its place in history sekarang gitu. So it was not until after 1863, jadi sebelum 1863, Lincoln's speech itu, Lincoln's famous Gettysburg Address itu baru took its place in history di tahun 1863. Sebelumnya enggak. So the main idea here is Charlie. So we focus on his Gettysburg Address gitu. And then number 6, true about ceremonies at Gettysburg during the Civil War. Yang benar yang mana? A, B, C, D? Delta. Okay, that's nice. Delta. Everett speech was longer ya. Dia dapat berapa lama? 2 hours. Sedangkan Lincoln hanya shorter daripada waktunya yang didapetin Everett. And then number 7. When Lincoln spoke at Gettysburg ceremonies. B. Bravo. Yes, Bravo, that's good. Only a short period of time, sama dengan yaitu begin his small portion. And then number 8. When? Kapan mulai dikenal speech-nya? D. Di Delta? No, receive growing recognition. Iya, dia akhirnya speech-nya diterima masyarakat. Kapan? E ya. Yes, A, this one. Appeared in print, dicetak. Ya, dicetak itu berarti cetak di newspaper atau di majalah maybe ya. Habis itu dipublikasikan. After it had been published, barulah ketahuan bahwa speech-nya itu yang pendek itu. That's really good. Jadi sama US, I think US kan, itu mereka menyukai dengan speech-nya, jadi terkenal, jadi masterpiece until now. And then number 9, it Alpha. Okay, that's good, Alpha. Terakhir kita bahas agak cepat, sudah jam 8:30. Ya, teksnya beda. Topic of this passage, ABCD. Bravo. Bravo. Theory of plate tectonic, that's only the second paragraph. Ada 2 paragraf. Paragraf pertama bicara tentang continental drift, paragraf kedua bicara tentang plate tectonic. Dan plate tectonic itu adalah sebuah pengembangan ide dari continental drift. Dua-duanya bicara tentang movement. Yang satunya earth surface, yang satunya lebih ke apa namanya, kayak akarnya, akar buminya ya, bawahnya gitu. So the answer is Charlie for number 10. And then number 11. Now, continental drift dikembangkan karena hasil dari ABCD.
This one. This theory was proposed when mapmaker noticed how closely continents of the Earth fit together when they were matched up. Jadi teori continental drift tuh ini loh, teori benua bergeser itu loh. Nah, jadi ketika map makers itu ngelihat bentuk benuanya, kalau digabungin kok kayak cocok gitu, kayak puzzle cocok. Oh mungkin, jadi lalu dikembangkanlah di situ teorinya. Mungkin adanya pergeseran atau pergerakan dari what is it, daratan itu. That one. Jadi jawabnya adalah number 11. C. Delta. Delta. Why delta? Yang the fixed position of the continents, posisi yang fix enggak ya? Karena kan mereka berpikir bahwa ini berjalan berarti nggak mungkin fix. And then the work of map makers, dari hasil pekerjaannya map makers, actually that's the answer. When map maker notice, jadi emang pengembangan teorinya tuh dari map makersnya itu, membuat peta itu ya. Lalu yang the rapid movement of continent, that's the opposite, nggak rapid ya, nggak cepat ya, tapi slow. Kalau cepat mungkin pergerakan perubahan dari peta itu terlihat sekali. And then the fit of the Earth's plates, not the plates, tapi kontinennya. Plates itu dasarnya ya. Sedangkan kalau map maker kan mereka lebih melihat ke permukaannya. So the continent bukan plates-nya. Kalau plates bawahnya, kayak kalau kita bicara tentang apa namanya, gempa bumi dan sebagainya, gunung berapi di bawah laut dan sebagainya, that's plates. But I'm not really sure about that one. And then 12, pronoun they. You want to first, please? Alpha. B. Alpha or Bravo? Bravo. Iya, Bravo ya. Continents ya. They were They were match up. Kontinennya cocok. 13. Not true about theory of plate tectonic. Kita ke paragraf keduanya. Yang salah dari teori plate tectonic, ABCD. A. Bravo or Delta? Alpha. Hah? I can hear it clearly. Sorry. Oke, 13. Yang salah ya, yang salah itu yang delta. It was proposed by map makers. Karena yang proposed by map maker bukan plate tectonic tapi continental drift. Kalau yang A, not as old as the theory of continental drift, benar karena dia pengembangan dari teori continental. Jadi dia lebih baru daripada teori continental. Yang B, it evolved from the theory continental drift, pengembangan benar. Yang C, it postulates the Earth's surface is separated into plates. Nah, dia baru bicara tentang plates-nya. That's true. Jadi dari continental drift bicara tentang permukaannya, lalu bicara bagian bawahnya. 14, what constitute a tectonic plate? ABCD? Ada di sini. These plates consist of ocean, floor, and continents that quite probably began breaking up and moving relative blah 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 blah. The answer is delta. Yeah, the surface of the land and the floor of the oceans. Jadi yang merupakan dasar apa namanya, mereka membuat teori itu tectonic plate. Oke. Jadi ya dasarnya dari situ, dari kan continental drift itu. So surface of the land and the floor of the oceans. That one. The last one, 15. Organization of the passage. Gampang ini. ABCD. No?
Delta. Yes, delta. That's good. One hypothesis is developed from another. Jadi paragraf kedua adalah pengembangan teori dari teori yang ada di paragraf pertama. Okay, that one. That's it. Okay ya. So everyone, thank you very much for joining the class. Sorry, mungkin hari ini saya kurang begitu fokus dan menjelaskannya kurang begitu detail. I'm not sure why. Mungkin karena saya I've got flu, ya. But I think it's still okay lah ya. I think that's all for today. Thank you very much. Kita selesai sampai di skill 5. Mulai minggu depan kita mulai di skill 6. Boleh dibaca-baca dulu. Minggu depan materinya agak sedikit lebih sulit karena we talk about invert dan sebagainya. That one. Okay, so I think that's all. Thank you. See you next week, everyone. Bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you. And yeah, good night.